ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ni Asimi i bɛ se k'i kali tariku la k'i ye Sunjata ya mais Sunjata Ziraju bin dɛ o kɛlen bon Sunjata Ziraju di bon Ziraju ka France ka girin ni Ziraju ye bon mɔgɔ min ye France bɔgɔti ani mɔgɔ min ye Ziraju bin a bɛɛ ye kelen bon bɛrɛ tɛ ni Asimi sera k'an bɔ CFA la dɔrɔn o ye Ziraju fana bin ye donc bɛrɛ tɛ Sunjata ni Asimi cɛ ye paya fila dɔrɔn de et c'est pas clair a bɛ tɛmɛ Sunjata la Asimi ye bɔli min kɛ Asimi taara a kunna wolo fɔlɔ ye mais i b'a dɔn kuma bɛɛ bɔli ba bɛ mɔgɔw ɲɛdɔn mɔgɔ la oui hali u bɛ se k'i adamaden nafa ka bon ni bɔli ye ka to ka coup d'état labɛn ko duguma sira ayisa coup d'état ko yɛrɛ k'i bɔ yen dɔw bolo ko an tun bɛ comédie la hali bi fɔlɔ président cɛtiribɔlaw bɛ bɔ kuma bɛɛ u bɛ kuma la kuma bɛɛ u bɛ kuma la o tɛ o kuma ye waati de ye bɔli ye waati de ye Asimi bɔra kun fila fɔlɔ ye mun ye Gandhi Mali ye 760 000 tonnes de corps là premier producteur en or blanc en coton aso tere kadi ni tieni Mali ye ni record mun kɛ ni b'a yira k'a fɔ ko Mali engrais bɛɛ kun ye engrais feerelati e cɛ n ye dugukolo sɛgɛn sa bubu kana kuma fɔ n bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna nin ye maloya di kana Zuzu hakili lajigin cɛ dabila o hakili bɛ jigin a la nin ye maloya dabila Gandhi nin ye maloya di Gandhi nin ye maloya di Gandhi Mali k'i to transition k'i to anw ka sɛnɛ engrais marché ko engrais tɔɔrɔ bɛ an ka sɛnɛkɛlaw kan dugukolo yɛrɛ bɛna nafa min di o tɛ lajɛ dɛ fo engrais marché bɛ di mɔgɔ ma o de tun bɛ lajɛ bubu i b'a fɛ ka dossier kura wɛrɛ da taba sanfɛ cɛ aso ninnu ye i b'a fɛ ka dossier kura wɛrɛ da mais ne y'a f'i ye i ye kɔri i bɛ kɔri ye dugu o dugu la barika b'o dugu la engrais ɲɛnama de tun don 760 000 tonnes a y'o de bɔ coton na Asimi ko nin se ka kɛ f'ale yɛrɛ ka taa foli bila a faw la fasoden ɲuman baarakɛla o t'a bannen dɛ i ni Asimi bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ o t'a bannen dɛ kɔri kilo kelen kun ye dɔrɔmɛ 50 di Asimi 6 fara ka kɛ 280 ko kɔri sɛnɛ ka kɔri nafa bɔ sa cɛ o ka to ka taa kɔri sɛnɛ bon bɛɛ bɛna bon ni mun filɛ nin bɛɛ de bɛna kɔri sɛnɛ ka dugumala la hali ni kurunin b'i fɛ kɔri sɛnɛ mais kalo non me sɔn ka taa kucala mais e ka bi kunna kɛ mɔgɔ min ka so ye 20 sur 20 i ye du dɔ jɔ ka kɔfɛlanin kɛ kɔri ye dɔrɔn ka fɛnɛ k'i to la ka i y'a faamuya b'a la kilo damadɔ bɔ ten kɔrɔ kilo mais i ma tila 280 francs kilo bɛrɛ bɔ ni malo cɛ bi yan n teri ka ca kucala n teri ka ca kucala mais a taalen Gandhi n'i y'a n ko bɔli tɛ sa bɔli ɲuman de ko don i b'a dɔn nin de la ko e seba kalama ko kuma ala sunɔgɔnin saya tɛ kelen sa ayi mais i jɔn ka yɔrɔnin dɔ fɔ yan dɛ Sogɛl ka voyage fɔlɔ senfɛ a taali min kɛra Sikaso ni kucala ninnu ani anw taara an donna kɔri foro dɔ la depuis waati n ko ni fanga ninnu min nana n ka cɛ n ko ninnu tɛrɛ ka di dɛ e ma kuma filanan faamu tellement que masakɛ kuma a tere i b'a dɔn suman de la dugukolo de la donc Asimi a tɛrɛ ka di i b'a bila i kunna Asimi ka transition Asimi ka nin mandat kɔnɔna la hali n'i ye danni kɛ kulu sanfɛ fara k'a bɛ falen fara kan aso ja danni kɛ ka fara fila tugu ɲɔgɔn na ka gɛrɛnin bila kɔnɔ a bɛ jaabi tellement tɛrɛ ka di tellement que ni masakɛ billahi n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna masakɛ min tɛ nkalon tigɛ a tɛ jɛnɛya kɛ a tɛ mɔgɔ tɔɲɔ a tɛ wɔlifɛn ta Ala ye fɛn bɛɛ labili aso taa ni ka kow ye mais min fina fara bɛ ɲɔ bɛ tila ka bali falen fara kan yanni ka Asimi wuli fara ɲɔ i sigi k'a lajɛ adamadenw bɛ danni kɛ kulu la kulu sanfɛ ni mɔgɔ ma danni kɛ kulu la k'a fɔ ko ma adamadenw bɛ taa danni kɛ kulu la e bɛ tila k'a fɔ mɔgɔw ma yan ko n ka maloforo filɛ kulu sanfɛ yɔrɔ ma deli ko ye kana to mɔgɔw ka baara bila ka taa yɛlɛma kungo kɔnɔ na dɛ malo i b'a dɔn balo bɛnna kɔmɛ ma balo bɛnna kɔmɛ ma i b'o dɔn 9 millions de tonnes de céréales balo Mali y'o de kɛ ɲinan 9 millions de tonnes de céréales ko ta minɛ ɲinan ko kɔni gɛn ka cɛ sunkalo bɛ diya ɲinan balo bɛ nɔgɔya i fɔlɔ mɔgɔ tun bɛ taa ɲɔkisɛ ni seriseri pigeon kɔrɔ i tun bɛ ka kɛ bilen yan tellement que balo kun gɛlɛyara non ne famana ka hali pigeon kun tɛ ɲɔ sɔrɔ k'a dun bon Asimi ka nin wagati in na i sigi k'a lajɛ hali tiga o b'a dun Gandhi ne de y'a f'i ye non siga t'o la c'est ko adamaden n'i ma se fɔtoroba fɛn ma walahi Ala bɛ barika don i fɛ ko la adamaden e bɛ taa ka n'a fɔ ye b'a fɔ ko Gandhi k'a ka foronin bɛ min k'anw bɛ sɛnɛ kulu sanfɛ dugumana datugu ne kulu cɛ ma kulu sanfɛ a bɛ reçu Ala de ye dugukolo da k'a d'a ma k'an ka mago ɲa la 9 millions de tonnes de céréales san wɛrɛ e Gandhi san wɛrɛ e bɛ malo kilo san 25 non Ala k'o kɛ ko k'a ko sumansikɛ tɛ bɔ de n ka y'o degré de fana ta e y'o faamu wa
sumankisɛ tɛ bɔ kɔrikolo tɛ bɔ sabanan bɔra n kɔnɔ graine saba de don k'a saba si tɛ bɔ Assimi y'o décret ta awɔ Assimi y'o décret ta k'o tɛ bɔ bon n'o ma bɔ 9 millions de tonnes de céréales Gandi o tɛ malo kilo 125 ya Bubu ni explication ni famana malien 2000 partage an b'a fɔ aw ye an bɛna dɔn parti min kɔnɔ o ye Bubu ka spécialité ye ni Bubu bɛ fɛn dɔ Mali kɔnɔ o ye armée ka ko ye révélation baw bɛ Bubu bolo bi minɛn kuraw nana Bubu ka sɔrɔ dɔrɔn k'a man ɲi Bubu ko bi révélation baw b'a bolo armée ye attaque min kɛ Boni ani Tessit malien a y'a a partager Bubu ko kura jumɛn de bɛ armée kɔnɔ tuguni Gandi ne m'a fɛ n k'u tanto ye y'a fɔ n y'a fɔ n k'u tanto ye y'a fɔ u taara mɔgɔ wɛrɛw terroriste wɛrɛw ta dugu wɛrɛ la ka na n'u ye tugun la zone des 3 frontières ko fo k'a minɛ an na de Tessit u seginna ka na tugun ani Boni zone stratégique Mondoro ni Boni cɛ 65 km ye u ye mun kɛ n ko ye double attaque de kɛ double attaque u ye double attaque de kɛ mais est-ce que b'a kalama u nana double rideau dɔ sigilen sɔrɔ ye armée Mali a tɛ taa a tɛ ɲinɛ yangana minɛ wula dɛ ko Irisi y'o de fɔ o ko hali n'a bɛna mɔgɔw wele k'a ye nanga dumuni kɛ k'u ka tiri kɛ sanfɛ bali de bɛ a tɛ ban n'i bɛ ne kan kɔnɔ n'i bɛna fɔ ko dumuni mɔna i bɛ ko papapapaw Gari ye Bubu yɛrɛ kɔni ɲɛ ka nin Gari fɔlɔ sɔrɔsi tun bɛ siran ka kisɛ ci de bali tun bɛ compter de ko rapport k'a d'i ma ko nin y'i ka i bɛ a kɛ shawarma ye marifakisɛ n'i bɛ se k'a dun a dun n'a b'i bolo de an fagayi n'a b'i bolo de Galiw nana sɔgɔmada fɛ Boni an ka véhicule reconnaissance de bɔra k'a bɛ taa patrouille la o binna Misigari kɔnɔ o kɛra sɔgɔmada fɛ Boni a sɔrɔ darakaw ma kɛ fɔlɔ Gandi n ko mɔgɔ ninnu nana o ɲagaminen don dugudenw na de i bɛna kuma min na k'i bɛna lakana kɛ cogo min na o y'a sɔrɔ e seba kalama i jugu de minɛlen b'i bolo mais hali u kana kɛ Boni n ko armée binna Misigari kɔnɔna la minnu binna o jaliw dalen ka farin n'u jɔlen ye k'i dalen to dɔrɔn ka marifa ju de disi la dɔrɔn ka cɛ ka buntɛli daminɛ Gandi u y'o de kalan o Boni dɔn u bɛ se k'u ramper u bɛ se k'u e tɛ sɔrɔsi bi ramper a disi ka fɔ yɔrɔ min ka d'a ye k'i da voilà i b'a fɔ ko fɛn i b'a fɔ ko fɛn koro mais u dalen bon parce que u kɛlen bɛ ka mini kɛ cogo min na sisan fɔlɔ u tun bɛ mini kɛ minɛn min kɔnɔ u y'o bila u bɛ mini kɛ gungun de kɔnɔ sisan ka kɛ i n'a fɔ yiri tigɛra o kunkolonin bɔlen don maintenant n'u y'o kɛ sisan u bɛ tila ka u bɛ sɔrɔ ka min da ka sɔrɔ ka fil fila don o la ka téléphone 1110 n'u kɛ 1110 da o sanfɛ u bɛ sɔrɔ k'u sigi ka sɔrɔ k'o numéro sonné n'o numéro sonné na dɔrɔn masi bɛ kɛ ni masi kɛra yɔrɔ ma dɔrɔn mobili fɔlɔ bɛ yɛlɛ a kan ni mobili fɔlɔ yɛlɛna dɔrɔn filanan k'a bɛ turu cɛ ni filanan ye turu cɛ dɔrɔn o fana bɛ yɛlɛ mini filanan fana kan u bɛ 4 mètres de don u ni ɲɔgɔn cɛ olu t'a dɔn k'an ni Irisiw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mais u t'a dɔn marque mobili dɔ de b'an bolo ko marque Marchentos Marchentos voilà Marchentos Toyota Marchentos Gandi ale Toyota in a dilannen don cogo min na ale de bɛ mine détecté à 50 mètres 50 mètres u y'u da an y'a ye an b'o la kuma min na de u ka sɔrɔ ka na fɛrɛ wuli cɛ y'u yɛlɛma an ye bunteli kɛ n b'a bilan bɛɛ f'i ye o kɛra olu la repoussé olu ye repoussé de kuma min na u kun firila an kan dɛ Gandi kun ka ca de i b'a ko fɛn wɛrɛ parce que i b'a dɔn mɔgɔ ninnu ni dugu caman de pacte d'allégeance créé signé u ni ɲɔgɔn cɛ quoi mais n ko n'i y'a f'i ye u y'a da ɲɔgɔn na k'a da ɲɔgɔn na k'a da ɲɔgɔn na météo min b'an bolo sisan n bɛn'o de ɲɛf'i ɲɛna ale la e seba kalama laser de b'ale la Gandi n'a y'a jɔ koko la ni fɛn bɛ koko kɔfɛ yɔrɔ ma dɔrɔn a couleur bɛ falen Bubu cɛ nin kana kɛ mais n ka ye bɔgɔ yɔrɔ nin kana kɛ Irisiw ka wulu ko n ye fa dɔn mɔgɔ caman na dɛ Bubu ayi u y'o fɔ wulu in bɛna mɔgɔ caman kin dɛ n b'o f'i ɲɛna n b'o layidu d'i ma dɛ parce que wulu in bɛ bɔ min na a so tun bɛ yɔrɔ in na cɛ wulu tun bɛ ayi kana fɔ sa i ma musa kana ne min f'i ɲɛna bilayi wulu bɛ na ni ze o bɛ na ni fasodenjigiw kinbaga wulu o de fana bɛ na le k'i dun k'i ban ka bɔ Irisi jamana kan ayi an tɛ i sigi ka lajɛ kɛ ka i ye dɔrɔn i ŋaniya man ɲi u t'a dɔn u tɛ wulu dɔn sinon cɛ ne wulu bele don wulu ninnu émission caman bɛna jɔ dɛ wulu ninnu bɛ t'i sɔrɔ k'i ɲimi min tɛ tuguni parce que mɔgɔ jugu ni min bɛɛ ye kelen awɔ
maintenant wala ndaye tanay gani aw o marfan na ya jo parce que tout do ko ngurun de ko fe e che marfan be mali bolo sa may aba jo na ya jo do laser be lumière ma do ko fo ne ben ko fe mu fi ko wuli to nuyi o marfa de o marfa kisse de oui marfa balim be se e ko balti do de dene dogo ngache photo bali na ko bali abo fo de ma bal incendiaire ngona ko babe ko de wuli to ni buna ramadin ah mais chéri soufna be ga o de ko me fera mano de budu ko nguru ne ko fe ibe ga teme ko mano bo do ko nga tiriki ga c'est ça ambe ko de viser na ya viser dro lumière me yelema lumière ko couleur ma dro ko fenju do be oh ne mi o tumi ga kuma fama koy sari nye ko kurmani nye ite giringa buni ke fule be lesi ibe laser de siaka metali mambolo do no metali mambolo do ba ya ko fendo nouvelle génération de do metali mambolo laser de bala ite do dum e wona to bebe ka buli tiruti bebe ki tikisa na jora ko na lumière rouge bodron ba ya ko fenju be ko fe mais ayi lumière rouge de ta do ko ka o laser mais na lumière couleur farna do ko fona ko fe donc ka bunteli ke ana nyangini ko adaka ngibi aramade yelen do na nbogo o ikabruli ah c'est boubou yolu ye kelge mina moyen nunga farle abe fo de ko ici repose ame fleur day yi soulé o ye kako bané gani o kele kuma mina u ye mogo fla fra na sogoma mogo banabagatɔ kun kɛra o kun ka ca n t'o da dɔn mais diriba yɛrɛ ka fɔ ko de 18 gani wula fɛ tugun n ye dubulatigi de kun bolo da mais t'es si koni ke cɛ u bɛ yɔrɔ in kɔ de bugu mun ni ko san kɔnɔntɔn armée mali dɛsɛra ka yɔrɔ armée française barikani dɛsɛra tubabu ye fɛn ko tubabu yɛrɛ dabali banna armée mali la mais an ka jamana marabagaw ka yen renforcer kosɛbɛ yen kana tila na dɛ i biri ka jugu est ce que ni bi ni renfort tɛ n ko u seginna ka na boni u seginna ka na tesit 14 heures waati e gani i bɛ ala kali ko yangari ni kunu ye o y'a sɔrɔ boni sɔgɔmada fɛ an ye avion météo condition kun bɛ avion ma se ka na mais gani ne y'a fina 13 heures 14 heures kuma min na hélico data Apache fila i da ɲɔgɔn ka na f'i k'u natɔ ye ko fo ka yɔrɔ in minɛ an na yanni sajo ka minɛnw de ka na u bɛ ko sugu bɛɛ kɛ faransi c'est vrai ko ni yɔrɔ in tora an bolo yanni mois d'avril cɛ ko yanni sunkalo ka don u y'an tɛ yɔrɔ in sɔrɔ parce que migi m'an bolo migi fana ka jugu ni hélico yɔrɔ i b'o kalama o awɔ parce que sajo fana bɛ ka na nin dɔw ye ka fara minɛ bon a wari filanan min bɛ ka nalen n tɛ fɛn f'i ye olu la olu ka jugu ni nin ko fo ka yɔrɔ in de minɛ yanni ka don na mais ne y'a fana o hélico dataki fila in fana nalen kuma min na gani depuis olu bɛ kanali yɔrɔ ma i se b'a kalama f'i ka bɔ n bɔtɔ ye o kɛra desiti yɛrɛ kɛlɛ banna yan de ka kɛlɛ jigin so 37 morts terroriste den interpellé a bilan fila farala o kan côté malien n balimaw aw bonya b'a la bilan min kun dira bilan évolué la a kɛra 16 morts ye awɔ côté malien mɔgɔ blessé dɔ caman succombera ala ka hin'u la ala ka hin'u la ko dayɔrɔ suma voilà terroriste kɔni bɛnna 37 ma den interpellé sedu su don kɛlɛ banna mɔgɔ si ma bɔ mais bubu kɛlɛkɛminɛ ninnu min nalen don e dalen la k'a fɔ ka ninnu to an bolo tɛsi a tɛ se ka minɛ an ka mɔgɔ ka sira de bubu mais ni bɛ ka min fini parce que e ye min fɔ ni i n'a fɔ n'i ye tɛsi pɛridi dɔn i ye kɔrɔfila yɛrɛ n'i ye tɛsi pɛridi dɔn e b'a kalama ala ka marifa bila mais n ko ni bɛ ka gandi tɛsi tɛ reprise kɛlɛ la n'i y'a kɛlɛ irisiw bɛna image yir'i la o irisiw kana image yira n na ayi n ko an ka guerre bɛɛ fɛn film de don e bolo n ka nin bɛɛ bɔ k'an sigi k'a lajɛ an tɛ se de san tugun ka tila ka film u bɛ ka film ninnu labɛn awa n'an taara an bɛ nin bɛɛ lajɛ an ka minɛnw performance pilote ye nin de kɛ nin de kɛra tan fɛn tan irisiw bɔ baara la terrain kan wa o baara kɔnɔ o banna mais ne y'a f'i ɲɛna hélico Apache fila in de nana u bɛɛ kanali u ye à peu près à quelques mètres de don ni ɲɔgɔn cɛ gandi fu hali u kaman tɛ tugu ɲɔgɔn na kelen taara hɔrɔn fɛ kelen taara tilebi fɛ u b'u bɛɛ ka olu kɔni olu ka ɲi kosɛbɛ tiɲɛ bisimilayi n'i ye cɛncɛn mugu wulitɔ ye parce que i b'a dɔn o ye kibaru min kan na o de y'a to an ka drone min bɛ ka nalen drone min na nin bɛɛ yira gandi a ye drone ko a capteur o ko jumɛn bubu e bɛ ka drone dɔ fɔ ko Bayaktar TBD gani n bɛna min f'i ɲɛna oui u ye ala de minɛ u donna cogo min na n bɛn'o de ɲɛf'i ye olu doncogo yera sa mais an ka radar min ye tali kɛ o bɛ image bɔ nɔrɔbila de la mais ni zie min bɛ ka nalen HD de y'ale u ye turunɔgɔ de mun mobili la beji la u kɛlen ka turunɔgɔ mun beji la u y'u bolo fa cɛncɛn de la k'o da o kan donc a bɛ kɔnɔ ko cɛncɛnkulu don quoi gani u bɛ bouger ni mobili ye dɔɔni dɔɔni u y'u to de la fo ka don yɔrɔ a b'i kunna Niger contrôle tɛ Niger non contrôle c'est pas facile a ma nɔgɔ u donna tan de mais a bɛɛ yera drone min bɛ ka nalen ale image HD de gandi ni miseli binna a b'a yɔrɔ yir'i la
couleur ka ɲi noir blanc donc u ye nin de kɛ ka tulumɔgɔ ta k'a mun mobili la ka sɔrɔ ka cɛncɛn ta k'a da o kan k'a don dɔndɔni ne b'a dɔn kɔni ye min ka sara a bɛ se ka tile 7 bɔ u taa dɔndɔni de parce que a bɛ kɔnɔ ko fiɲɛ bɛ ka cɛncɛn ci ka taa awa i t'a dɔn ko mobili est ce que b'a kɔnɔ u segintɔ u bɛɛ mobili bila ko mobili ka suma a kana jeni n ko ni hélico in ye n'a bɛ tir kɛ a métraille n'a bɛ tir kɛ à chaque 10 balles 11e o ye bombe ye à chaque 10 balles 11e ye bombe ye à chaque 10 balles 11e ye bombe ye a b'a bɔ cogo min na a bɛ bɔ n'a y'a fili yɔrɔ min dɔrɔn k'a kɛ gurun bɔgɔ kelen kuma na est ce que b'a kalama a b'a sɔrɔ a ye bombe kelen bila ka taa i bɛ tɛntɛn kɛlɛ ma k'i mɛn o. donc minɛn kuraw bɛ ka na bonne nouvelle dɔw bɛ yen ko Mali ka armée montée en puissance a kuma min tun ma an da ko lɛgɛsɛ dɔ de b'u u ye kibaruyaw di an ma bi ko n'i ye kunnafoni di ta ka jateminɛ an ka information ɲini ko n'i ye Mali armée ta ka jateminɛ ko Faransi ka koloniw bɛɛ la ko Mali armée ko o de ye armée min se b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Gani oui mɔgɔ la kale man n'i juguda oui n bɛna sasitigi min f'i na oui ko le Mali est la 3e puissance militaire de l'Afrique e ka isa in to yen après Ghana et Nigeria n'i ka isa in to yen awɔ an ka taa bubu an ka taa n'i ko ta an ka taa i bɛ taa seya ye rapport laban min bila awɔ en 14 mois Mali ye 595 millions de dollars de don a ka armée la budget militaire 14 mois a compté en 14 mois Mali bɛ top 100 kɔnɔ les 100 puissances militaires Mali b'o kɔnɔ top 100 diɲɛ dugu 100 min b'i sigi ka diɲɛ kɔngɔ kuma fɔ Mali donn'o kɔnɔ avec Assimi Goïta en 14 mois Mali bɛ G20 kɔnɔ les 20 puissances militaires en Afrique minnu bɛ sigi ka kuma Mali b'o la en 14 mois Mali kɛra 3e après Ghana CEDEAO kɔnɔna la en 14 mois Mali kɛra premier G5 Sahel kɔnɔna la ko G5 Sahel kɔnɔ ko non vraiment en 14 mois ma tila kuma la en 14 mois Mali kɛra première puissance militaire dans la zone francophone de la CEDEAO yɛrɛ kurudugan fan fɛnɛ la minnu fɛn fɛn bɛ français fɔ a bɛɛ fa de y'anw ye sisan Côte d'Ivoire fɛn bɛ français fɔ Côte d'Ivoire Sénégal an bɛ ninnu yan sisan n ko armée n ye Niger bila anw ka armée aussi u ye statut min bɔ fɛnɛ CEI ye statut min bɔ fɛnɛ nous on a 9 chasseurs 6 hélicos de combat 4 transports de troupes 470 véhicules blindés est-ce que b'a kalama 2005 et 304 canons d'artillerie non baara bɛ ka kɛ bu cɛ i tɛ kulonkɛ ni kana kulonkɛ armée in na bon nin to ya n'i y'a ta dɔɔni fɛnɛ sira fɛ est-ce que b'a kalama Mali armée kuma caman fɛn caman bɛ kɛ terrain sanfɛ a bɛɛ tɛ marifacilaw ye dɛ a bɛɛ ye wuranɛw ye bubu cɛ bɛ ka kuma nin ko to tan c'est ne bɛ min f'i ɲɛna fara cɛw la i ka révélation ninnu fana i bɛ ka kuma wɛrɛ fɔ bi tuguni dɛ Gani n ko Faransi tɛ s'anw na sa n b'a fɛ ka semaine thème d'u ma n bɛ Faransi tɛ se Mali armée la n'i y'a n ka tɛ kɛlɛkɛ minɛ ma dɛ n'i ko k'i b'a ta sira dɔ fɛ bilahi an bɛ marifa bila ka taa ninnu ma ko i bɛ k'i kulonkɛ armée in na quoi armée in tɛ marifaci dɔrɔn dɛ dɔɔni armée de fɛnɛ don ko dogo de la dɔɔni armée de fɛnɛ don cɛ Darfour mangala Darfour kɛlɛ la cɛbaw tɛmɛna sa d'accord denmisɛnninw y'aw t'o dɔn bubu kulu bɛ ka se cɛncɛn kan yanni dɔn wɛrɛ fila de repousser ɲɔgɔn fɛ ni kun tɛgɛ kunu dɛ ni kun tɛ sɔrɔ kunu dɛ d'accord donc ka e yɛrɛ fo ka n yɛrɛ denkɛ fo technique la o ye technicien